Paano niyo po maintain yung fair skin and youthful look despite going out for long periods of time, especially during morning or afternoon? Magpaatiman ko pag Monday, magpaatiman ko kay Boylet number 1, tapos pag Tuesday, katol si Boylet number 2, tapos magpakalayo-layo ko kay mangita kog lalaki, at dili! Of course, bayot, mag self-love, o, diba? Pero karon diba, tuloy-tuloy naman ang aking side quest. Bayot, wala na yung undangay, straight ko, og gikan kog travel tong nag-Manila pa ko, wala jud koy, sunscreen, mapalawas, kay ambot lang po sa ako. So, tuloy-tuloy to nag-Manila, nag-Boracay, nag-Cebu, kay ako ba jud, laag jud ni day. Kay karon palagi ko nakalaag balik bayot, no? So, sinusulit talaga. Tapos, nag-hike pa ko, at bakit hindi? Pero mo lang na, self-love ka diha, Karon nag-stop ko gamit og kanang gluta or kanang mga capsule. Pero if ever na ko'y time mag-take ani kanang gina-take karon, kaning glutathione na gummies from saan pag-pronounce? Kinagundang lagi ko tong capsule. Actually, na ko'y gina-try, which is kani. Pero, dili siya tuloy-tuloy. If ever lang po na time mo na akong gina-take karon. Pero kani, mas ganahan ko ani. Amot lang. Kay lami. Oo. Ano ba? Pero, di wala ka skincare karon, ana-ana. Hindi ra jud day. Mas i-blooming na jud siguro pag masinggan. Manong pagpakasingal day. Ayun lang po. Bye!